US EPA. Oh, Yang ni, US EPA. Tapi dia ada kenapa? banyak lagi lah. Kenapa guna US EPA? Because they have okay, when we say emission factor kan, dia kena ambil all the datas and they come up with a uniform standard factor that they're applicable for all around the world at any of the corner of the world. So kalau database tu dia besar, the accurate level of the emission factor tu will be better lah. So you akan tengok kan certain case, you see this one, dia akan indirect emission factor, United States electricity by region, China, Taiwan electricity by region. Maksud tu, for certain area, it's not applicable. So usually for Malaysia, when related to electricity, we look for Malaysia. So when you search, you just type Malaysian factor, emission factor in Malaysia. Oh. So the difference tu tak banyak sangat lah, just a big difference. So based on the unit, so for example, kalau we are using kg, so definitely the emission factor dia akan CO2. Emission per kg lah. Sini lah. Okay. Yeah, yes. Kalau the amount that we use is using kg to calculate. Certain situation maybe use ton. Some situation maybe kalau production like output lah, maybe per pieces. If electricity kilowatt per hour, they have a few types of unit lah. So yang ni is actually contoh where you can actually find emission factor. Malaysia punya mana? Usually we don't have kalau database dengan Malaysia tu very small only, so we can't so usually dekat Malaysia we use global data. Yes, Adis. Angkat tangan dulu. Nak tanya yang ni carbon emission ni dia untuk sistem ISO yang mana ke dia Dia tu memang tak ada ISO ke anything because this is kalau you nak kata carbon emission is related dengan 14,000 family. 14,000. Lepas tu because carbon emission ni dia ada related to ESG, all this topic lah. Even Dia macam dia macam ni, 14,000 tu kan requirements the environmental. Tapi dalam dia tu mungkin akan ada hubung kait dengan ni lah, carbon CO2 emission. Tapi dia tak wajib kan, Shin kan? Maksud dia bukan analisis yang wajib lah. Tadi lag sekejap. Bukan. For carbon emission is compulsory thing dekat Malaysia. It's not legal requirement, tak ada pun. Tapi because for now they are implementing ESG. So ESG dekat when we talk about all this thing, it's actually related dengan life cycle. Yang globally, yang everyone to make really take attention is related to carbon release. Tapi actually dia ada banyak lagi. Kebiasaannya industri yang terlibat dengan ESG dan juga carbon emission ni industri yang mana satu? Otomotif? Semua. Including food ah? Yes, applicable for everything. Applicable for everything. Asalkan ada guna elektrik, asalkan ada lori masuk kan. Semua yang berkaitan lah. Dia adalah one of the requirement ke? Untuk exporting ke apa ke? Untuk marketing purpose ke? Customer tu per country tu kot. Betul tak? Tapi kalau for example kalau dia ada buat business dengan US Europe country mungkin mereka akan emphasize banyak sikit lah dekat ni. What about carbon footprint? Is it? It's the same. It's the same lah. Carbon footprint is same as carbon emission. Just that they have a lot of fancy name. Okay. It's the same. It's related dengan carbon release. Macam Smeta, Sedek apa semua tu lah. Content tu sama, but then different name, different purpose. Okay. Macam another type of story.
Yang calculation tu, yang Uh-huh. purchase tu, kita kena senaraikan semua lah kan. You cuma bagi contoh je kan yang ni. Because we don't know what are the activities yang mereka ada dekat sana. So untuk scope 3, dia ada 15 kategori. So based on this category, you boleh letak apa. You see, including this one, business travel, employee commuting is inside here as well. Maybe I can personally share you guys my FYP so that you guys can understand. So like the period is for how long we have to we You count can the actually set total. a basis. You set a basis. For example, you can actually set the basis based on 100 kg of production. How many we are using? Based on a month, you can actually set the basis because after you use this emission factor, everything will be standardized already. Just set based on your basis. Set dia punya emission factor. Bukan set emission factor. Set basis. Basis untuk For example. kira tu lah. Never mind. I directly search my FYP. Susah lah. Dia tu tak faham pun. Sebab saya tak pernah what buat is my FYP? LCA of expanded polystyrene. So, for example, kan, when we want to set when we want to come up with semua, everything you need to have a uniform basis untuk compare kan. So when we want to have a uniform basis, you need to define your own basis. Basis too depends on yourself. So for example, last time when I do this FYP analysis, so yang ni is actually similar like what I'm explaining now, tapi I don't focus at carbon only. I focus dekat a few topic. So for example, if I want to come up with a calculation to have a very inclusive comparison, I can just set, for example, 100 kg of expanded polystyrene, or dekat Chua Brothers, dia tu is transportation kan? Dia printing. So usually what are the unit yang dia akan guna? Pieces atau I think it's either pieces atau the weight kan? Roll pieces. Roll. For example, kalau I nak buat ni, I base on 5 row, 10 row. When we are producing 10 row of this printing item, how many electricity we are using? Oh, itu yang basis tu. Basis is the standard form yang you akan refer. So macam for this one, kalau I tak ingat salah, I use 1000 kg of expanded polystyrene yang I akan produce. So you will set a basis so that dia tak akan jadi argumentative lah after this when you want to compare. Because after this, after you have all this thing, you need to summarize kan? At which of the activity the carbon emission is higher, so that we know lah which part we will comparison tu akan jadi not fair lah, dia akan jadi bias. So that's why after you have calculated based on the activities, you kena compare, you need to have a summary. Ini standard ke ni? Kategori ni? Carbon emission. So at this point, kategori ni apa? Kategori ni standard ke? From what I see from the reference, they have these 15 categories lah. Tapi tengok ni pun macam susah nak interpret juga kan? That's why ada yang ni. Yang ni contoh some guide lah. So based on the activity, we will know lah apa respective carbon emission. Then
with this, we know how we can actually control measure tu apa. Okay. Then maybe you can actually review also. Before control, what are the carbon emission? After control, this is the amount or whether it's effective or not lah. So kita akan calculate balik lah. Compare lah. Because once you dah calculate at the first time, formula tu dah sama. Just that this amount yang akan difference, kan? Emission factor will be it will be the same. Usually it will be the same. Betul? So yang tukar hanya yang ni. So you just need to input the new amount, then you can actually have a comparison before, after, whether it's reduced. Ini you tulis purchase good ni yang dia produce ke ataupun Okay, yang because scope 3 is upstream. So upstream tu, if we look back here, upstream is actually here. So it's more to the supplier. So yang ni is actually your activity. And this is the downstream yang you jual kan. So for scope 3, you can see it's more to upstream and downstream rather than focusing on your production, because your production tu dia kira direct. Yang you directly the carbon emission yang you directly emit keluar. But upstream and downstream too is some sort like, it's not your activity, but it's more to the life cycle. Can say indirect, actually, is it will be harder than direct? Yes, indirect is much more harder, because indirect, you can't actually have a very clear idea, clear boundary, because everything can be under that boundary. But if it's in direct scope 1, you know already, you have process A, B, C, D, very clear. So maksudnya kalau Chua Brothers tu dia kena assess dia punya supplier pula lah. Yes. So dia bukan kata assess, but more to, for example, we need to know what are the materials yang dia beli. Siapa yang beli? Yang Chua Brothers beli. So for example, kalau we have papers kan, paper kan, you boleh directly search emission factor for paper production. Banyaknya. So you can actually get it. You tengok lah each one. So that's why the activity itu very important. So when we have the activity, we can actually search the emission factor very easily. So you can, so it's, dia tu macam buat final year project lah. Because you need to have a lot of reading. Yang tu. So this is the whole calculation and format lah. Wah. Yeah, wow. So nanti kalau misal kata kita ada buat benda ni kan, siapa nak kena buat Semua konsultan ada buat. Takutnya. Yang ni memang tak senang tau, because maybe few years you can actually use back the same emission factor, but after 10 years emission factor tu confirm dia akan different. Mestilah seorang yang kena sentiasa up to date kan dengan semua benda kan. It's very hard to up to date lah, because dia memang when there's changes emission factor, dia tak akan publish out and say, oh, this is our latest emission factor. You kena search yourself. That's why usually the most common one we directly use US EPA, because US EPA database tu dia besar. Another one yang paling senang is, if you have a life cycle tools, you directly search dalam tools tu, because dalam tools tu dia ada database dia. Then you no need to actually search from Google already. Because last time when I do my FYP tu, I ada satu tools lah. Okay. Dia macam nak terima tak nak terima lagi ni.
Betul. Okay. Akak okey lah nak terima tak terima tak faham. Tadi Anis, Cik Anis, kata yang ni yang kan, I use ha, half year to understand tau. Masa I buat FYP. sedia. Kalau you nak understand more, you can refer to ISO 14040. Weh, siap-siap kita 14,000. faham ni dapat master lah. Yang ni ISO 14040. Dia tu related dengan all this calculation. Tadi you kata berkaitan dengan apa? Makanan? So, macam mana? Berkaitan dengan makanan. So I show you one picture here. So yang ni is actually the forum tu. Base tu is actually the origin base of this forum is actually from China. It's actually a sustainability organization from China. So mereka tu ada include a few other countries lah all around the world. Lepas tu they come up with they call it action plan. Hanwang 7+1 action plan. So dia kata if the nation, everyone want to actually go for this ESG, they need to have all these things. Of course, government, the community, agriculture and food. So dia tu more to macam green business. So dia kena ada healthcare, clean energy, IT, and ecological village. So dia yang focus Hanwang mereka ni, tu is more to environment. Hanwang ni dia company yang Dia produce. bukan company. Dia tu macam a name for their forum. Forum. Ha, Macam group lah untuk ni. Macam group ke untuk establish benda ni? not to say group. Oh, is it a big campaign? Let me Hanwang. It's actually the origin is actually under this committee, Beijing International Exchange Association Sustainable Development Committee. So mereka group some professional expert all around the world. Then they have a lot of meetings and events lah. So dia tu ada the Belt Road punya itu, lepas tu a few forums. So Hanwang tu is actually just the name of their forum. But they have a few Hanwang forum already lah. Dekat Penang, this is the second time. Maksudnya dia perlukan semua ni untuk create environment yang sustain apa semua tu lah. So dia tu more to, if you want to create a very ESG community, nation, world, you need to have this 7+1 action plan. So yang one tu is actually cultural heritage innovation. 2, 4, 6, okay. So for example, macam during COVID kan, we plant our own vegetables, all this. It's one of these agriculture and food. So yang tu is also one of the ESG action. Nanti lama-lama ni mesti akan apa tu famous juga benda ni. Dia macam merebak lah kan, sikit-sikit supply chain tu nanti semua pun buat. Okay. Tapi from this one forum lah, I tak sure because they have a few, and each of the forum tu topik dia tak sama. So dekat forum ni topik dia tu is more to environment. So sustainability tu it's more to not only our business, it's more to our culture, our nation, how we can actually sustain and pass all these things to our nation, then sustain our whole nation as one. Dia tu the idea is like this. Kita cuba hadap.
dia tak berapa nak faham sangat ni, tapi okey lah, boleh lah. Dia It's a bit you summary dia need some time to understand their idea. Dia macam nak mewujudkan satu dunia yang ideal. satu dunia yang, for example, the whole earth is actually one country, something like this. We go for the same target, sustain our culture, our nation, or something like this. Okay. So, yang tadi you punya calculation tadi tu, model tu sudah boleh pakai lah. Tak sure boleh pakai ke tak. But the formula tu actually general. It's a general formula. Tak kira you are under scope 1, scope 2, scope 3 carbon emission atau any other emission. For example, kalau you nak calculate global warming, calculate any other pun boleh guna that formula. Because that one is the main general formula kalau we want to calculate anything related to all these emission lah. Kalau food pun kena tu apa So food tu sama lah, you just the product you jadikan food. Yeah, last time actually I heard from my lecturer that macam food packaging, maybe some countries macam nak include the carbon footprint in the packaging label. Some other countries lah, not our country yet lah. So maksudnya manufacturer untuk food packaging pun kena kira benda semua ni lah. Betul tak? Dia Kena boleh. track lah. They can. So for example, the packaging yang mereka guna, the materials, semua tu. Okay. Nak imagine. Dengan macam satu produk tu, setiap raw material, ingredient, packaging material kena darat dengan emission factor. Emission factor untuk dapatkan total tu. Yes. Lepas dapat total tu jadi apa? So dapat total tu, you can actually have one uniform idea, make it quantitative. Dia akan make it quantitative so that you tahu, if you want to produce this thing, how many unit you are using, how many unit carbon you are using. And then after that, lepas dah After tahu that, nilai tu, you tahu which one to emission to higher, then you try to reduce at that point. food factory nak reduce. For example, you notice that during the production. During production. Hilang. Sampai during production. Kalau ada yang oven masak semua lagi lah banyak kan? Betul. Tak kira yang macam company banyak sangat ke? Saya tak boleh bayang. Satu company banyak produk, banyak emission factor. Lepas tu dah factor, kita boleh tahu yang mana yang kita nak reduce. Itu saja dia punya cycle dia. Tapi some situation, for example, we can actually certain procedure tu is sama kan. For example, manufacturing of macam the topic that I'm using for my FYP, manufacturing of expanded polystyrene. Tak kira pergi ke company mana, it's the same process. So if you can actually get the emission factor for the expanded polystyrene manufacturing, dia akan sum up all the information inside. So you tak payah input one by one dah. Mungkin dalam tu dia akan include electricity, raw materials, transportation, depends lah. I try to understand. Maybe I need to join ISO 14,000 punya class after this. No, Anis. Kena belajar yang basic dulu kan? Even you join 14,000, you tak akan faham because that one is different from 14,000. Ini extended punya, extended. Yang ni another sub under 14,000. Which is the basic yang should I learn first? 14,040. I try. Kita ada kelas lagi. Tak apa, I share you my soft copy FYP. You try to understand inside. Okay, sini. Bila kita monitor ni kan, kalau macam carbon emission tu tinggi, so maksudnya kita kena reduce dia lah. Betul? Lepas tu kalau dah reduce, kita still kena maintain dia. Yes. Tapi dia ada limit ke? Berapa yang tinggi, berapa yang okay ke? Ada ke? Tak ada. Depends on your
Because for example, I show you one idea. Semua nak kena decide sendiri ni kan. Yes. Kalau saya nak For kena decide, saya tak buat kak. Kalau actually we have one carbon footprint for SME, tapi this is actually the most basic. Mengapa I say basic? Because they only include petrol, diesel and electricity. Ini okey lagi lah kan, macam kita boleh nampak lah. So actually you see the formula tu sama je. Activity that you do times emission factor equals to the emission. So for example, yang 12 month ni is actually the basis. So you see 12 month. This is the basis. So for example, I letak, you see scope 1 yang ni direct lah. Direct, yang ni indirect. So for example, in a year, I guna 5 liter of petrol. I guna 5 liter of diesel. I guna 60 kilowatt per hour. So this is my estimated carbon emission. 0.07 Macam mana ton. nak terangkan ni, estimated ni? Because dia ada emission factor. So emission factor tu macam ni, you see. For petrol, Dah each cuba liter, pergi bawah tu. mhm, Then dia macam ni 0.07 T CO2 kan. Maksudnya 0.07 tu adalah dia punya total. nilai dia. Yes, total. Dia make it quantitative. Yang T Lepas dapat CO2 quantity itu T means ton. Ton, ton, the weight. okay. So dia tu macam ni lah. For example, 5 liter. So kalau you times 5, so every 5 liter, how many kg CO2 emission you emitted? So dia convert to ton so that they make it smaller. You nampak cantik. So lepas dapat from here, estimated tu, so the good thing of this website is that from this estimated, it's too ideal. You tak dapat imagine kan. So they have this. It's equivalent to you cut down 2 trees. Yang ni okey lah kan. Then they give you the potential carbon tax as well. Potential carbon tax maksudnya? After this, they will charge the carbon tax. who? Oh, Who charge who? company. Government akan government- charge company government. ke? Mm. Government charge company At Cut one point, they based akan on charge based carbon on the emission. carbon emission yang you release. Tapi carbon emission ni company yang kira. Should be lah. Alah macam tu lah SST lah. Something like this lah. But cuba now masukkan haven't sini. charged lah. Now haven't. But I heard it's coming soon. Oh no. Chin, masukkan tinggi sikit dia punya nilai tu, nak tengok berapa trees yang dekat. 50 ke? Banyak lagi lah. 50 liter banyak mana? Tapi for 1 month, I don't think that liter lah. Dia akan more than that lah. Tapi ni kan total 12 months kan? For a Itu year. random. Yang Randomly. Yang amount ni random je. Tapi I don't believe in 1 year dia guna 50 liter je. Impossible. More than that. Letak tinggi sikit. The challenge will be setiap benda kita kena calculate and record. Untuk kita boleh kira darat dengan carbon emission dan supaya kita boleh tahu betul. berapa banyak tax. So kiranya kalau minyak ni dia akan kira daripada resit ke apa lah kan? Minyak, yalah. Minyak, how many liter yang you guna? Okay, untuk ni dia guna liter. Certain emission factor dia bukan guna liter. Dia guna distance. Dia guna distance and also the type of vehicle. Siapa yang datang audit lah Shin? Usually tak ada audit pun yang ni ESG. Unless you go Audit. for ESG audit lah. Unless you go for ESG audit lah.
Ini Tapi macam company yang kena for Chua analyse Brothers sendiri. tu, customer yang audit lah dia. Okay. Hmm. Sebab dia yang decide everything. So Betul. maybe dia Tapi you boleh need to hide. justify emission factor tu you ambil dari mana. Maksudnya apa yang dia declare dan emission factor yang dia guna, dia boleh pilih sendiri dan dia Malaysia kena ada Energy Commission. justification. Ya, Macam dekat mana dia ambil? Macam faham lah tapi tak pasti kalau implementation tu. My Energy Commission maksudnya? Kejap Waktu lah. Malaysia Energy Commission, mereka yang come up with this energy factor, emission factor for electricity use dekat Malaysia. Oh, kita punya yang sekarang ni pun sudah kira ni lah. Energy Commission ni memang ada lah. Currently I think you need to search lah. Currently though, what is the emission factor? Kiranya kalau nak kira ni pun company kira sendiri kan. TMB memang tak ada buat lagi ya. Yes, tapi kalau tak silap TMB yang come out. So for Malaysia by 2022, 622 gram, 0.6 0.6 kg Untuk per kilowatt. Yang ni is actually the KG apa? emission factor for Malaysia. KG untuk apa? Dia punya tu. Kg carbon emitted per kilowatt. Gram carbon emitted per kilowatt. Oh. Okay. Okay. Ini memang ini memang susah. Atika ada Atika? Senyap je. Atika mana? Okay, so nanti siapa yang akan buat benda ni? Betul. So kiranya kalau guna you punya formula tu still kena apa tu kena search dia punya emission Confirm. factor kan? Tak kira guna formula apa, you need to search also. Unless you download the tools Pening. software tu. Tapi software tu kena bayar. Tapi software tu dia memang sudah ada semua lah dalam tu. Dia database tu it's always updated database. Tapi you kena bayar tak murah tau. Tapi kalau kita kena beli, kita boleh charge customer tinggi kan kalau kita diorang nak suruh kita kira kan. LCA software price. Okay. This is the best one, SEMA Pro. Database dekat SEMA Pro ni, it's the most inclusive lah. Pricing. Life cycle assessment ni dia untuk macam apa tu untuk jangan cakap lah. Dia macam To calculate emission. Tapi So dia ada it's banyak not only juga, carbon. kan? Dia bukan carbon je. Just that carbon is the most famous. Not only carbon. Tapi dalam ni dia ada carbon. For example, yang ni annual subscription lah. Yang the amount that you subscribe to is actually not to pay for the software. It's actually to pay for the database collection. Because semua data ni dia collect from industry. So dia come up with a average emission factor for current situation lah. So yang dia bayar tu is actually the amount of you bayar for the database, it's not bayar for the software because software tu is very simplified software. Yelah kalau macam nak kira tu macam guna yang tadi tu pun boleh kan. Tapi you kena search lah. Factor tu lah yang nak kena searchnya. Tapi kalau yang ni dia lebih senang. Why? Because you can directly
you can directly come up with your unit process, material input, processing, outgoing. So you search from, kalau you search from the software tu, dia akan sum up. For manufacturing of printing, okay, so for printing, dia akan come up with one emission factor. Emission factor tu dia akan include transportation, raw material, semua tu. So you tak payah go and search for each of this one single input. Dia akan lump sum bagi satu emission factor for you. So you just need to fill in what is the basis. Yang tu je. Okay. And- Semua tak tidur malam ni And dengan also, yes. my laptop nak marah. Okay. So maybe I need, please excuse me from the meeting. I think yang lain pun tak ada apa sangat kan nak update kan? Ada apa-apa ke? Tak ada apa Kak. Ada problem ke? Waktu Administration. consultancy? Pening untuk site office je sekarang. Kenapa? Saya tak tahu siapa yang handle siapa. Contoh macam HRDF, lepas tu macam training, lepas tu scheduling sikit-sikit, invoicing yang tu je lah saya confused. Lepas tu bukan sepatutnya admin pun akan join consultant meeting untuk Itulah update masalah. schedule. Marketing dengan ni kan? Ha. Sebabnya yang akak punya site pula, diorang ni selalu projek tu dah habis, tiba-tiba dia nak plan untuk consultation. Projek tu dah complete dah. Tapi diorang punya jadual tu mungkin tak update kot customer tu kan. Lagi satu kan sebab saya, okay Shin, bye-bye Shin. Okay Shin, thank you. Sebab saya nampak dekat dalam grup WhatsApp tu, kerap je marketing update yang ada projek baru masuk. Saya just nak tanya lah, sama ada memang saya seorang je yang tak dapat ke ataupun semua ada konsultan lain dapat projek baru yang latest projek. Latest I dapat itu LTS lah, yang Semeta tu lah, yang baru tu. Mula nak bagi kat I, tapi I tak biasa. Tapi I pun tak biasa sebab dia ni logistik, dia bukan macam manufacturing. Itulah kan. Halal ke, ISO 9 ke? Tak ada. Yang semua ni perfect rubber, lepas tu kek sayang, baru Yang tu dah lama. akak dia Tian 1 Tian 1 apa nama. Ya, adalah dia bahagi-bahagi projek. Tapi tak banyak lah pun. Kita just Saya duk nampak dekat dalam WhatsApp group tu macam banyak je sign up. Training kot. Is it training I rasa macam a lot is training projek. Kebelakangan dia banyak projek. Saya pun tak tahu. Cuma sebab tu nak tanya admin, saya tak tahu nak refer admin yang mana satu pasal projek. Sebab last projek yang saya dapat, projek paling baru yang saya dapat is around bulan 9 ke bulan 8. Lama sangat tu. Lepas tu saya dah, sebab tu SKLU saya kata bagi saya yang P je Kak untuk dia punya audit sebab saya susah nak atur saya punya schedule. Macam akak ni dapat jugalah banyak yang baru. Atika dapat. Atika belah Waktu last akak dapat kek sayang, waktu tu last saya dapat yang SST tu. Itu yang saya heran. Ada projek yang dah sign up tapi tak dah bahagi-bahagi lagi ke. Macam tu je lah. So mana-mana yang tersangkut tu nak suruh saya masuk boleh je lah. Tengok schedule kosong. Tak tahulah, sebelum ni kan doktor yang bahagi projek kan. Tapi macam yang LTS tu macam boleh tolak-tolak je. Macam mana tu? Siapa yang tetapkan sebenarnya? Doktor yang tetapkan cuma sebelum ni Zira yang akan bincang dengan doktor and then dia discuss dengan marketing untuk buat MP and then bagi dekat konsultan kan. Tapi jadual ni macam penuh je bukan Penuh tu audit ke? Audit. Yang appointment tak ada ke? Mungkin akak punya kosong kot, lepas tu dia masih isi. Itulah tu saya nantilah. Tapi saya tak tahu nak tanya siapa. Tak apa. Nanti kalau dia orang bagi akak projek baru, nanti akak bagi kat Anis. Food lah, janganlah bagi aneh-aneh. Janganlah bagi aneh-aneh, bagi food. Tak apa yang training tu kan.
Bagi saya ada aktiviti sikit. Lama-lama tak ada aktiviti, bosan ke tau. I nak tanya pasal 13485 ah. Dia bilang nak keluar yang baru tu revision ah. Ada doktor ada cakap ah. Sebab 13485 dia masih yang lama tu bukan high level structure kan. Bukan. Dia 2000 berapa? 2016 2016. Sebab nak kata lama sangat tak juga, macam baru lagi. Sebab itu Influx punya boss kata dia mungkin nak consider nak dapat ISO 13485 lah. Tapi dia tak rush lah. Dia kata nak consider. So, tapi I rasa if dia nak dapat, I rasa boleh tunggu dia keluar revision baru tu, baru buat pun boleh lah. Tapi tak tahu bila. Tapi kita Tengok kalau dia revision dah baru. setuju nak buat tu kena Dia cuma consider lah sebab dia sudah ada itu FDA tu semua itu dokumen almost complete lah if nak comply 13485 kan. Sebab yang ni yang kalau standard ISO yang baru, macam mana kita nak tahu ada di tengah komiti tengah revise draft ke? Kita boleh tahu kan? Itu selalu doktor yang bagi tahu, akak pun tak tahu. Boleh check dekat website ISO kot, tapi setakat yang saya tahu sekarang ni tak ada any draft untuk ISO 13485 lah. Yang saya tahu sekarang. Okey, yang kerja. Siapa ada ni projek dengan Sakinah ada tak? OC ya? Tak ada. Sabah kot dia. Oh, akak punya je kot. Tapi tak tahu lah mana dia pergi. Missing in action. Ada banyak pengalaman missing in action kak. Macam kita nak tanya dekat group kan, macam dia tak reply pun. Dia kena bagi report semua tapi tak bagi report. Sudah. Report nak yang tu OC punya isu sekarang boleh maklumkan dekat Akilah. Akilah yang handle OC. Yang tu saya tahu. Okay. Tapi macam Akilah handle banyak juga, macam food handler training pun Akilah juga. Food handler training dengan halalnya training dengan Raisya. Halal ni ada yang terbaru tak? Halal training apa bulan dah, bulan lepas lah. Yang later saya tak tahu, kena check dengan Cik Raisya. Okay. Itu je lah. Atika. Jadi boleh propose lah dekat admin buat jadual tugas tu. Ni siapa dia, ni siapa dia, ni siapa dia. Saya pening sekarang. Saya nak buat training material untuk pre-training tu pun pening. Diorang pun ni kot. Bukan dengar macam diorang ada hantar surat resign ke diorang? Bukan Henry ya? Macam semua. Henry hantar surat resign dah. Ain dengan Kila pun macam hantar juga. Ain dengan Kila dah. Tak. Lega. Okay, Tika. Akak dah hantar dah yang logistik yang akak punya projek dekat sini. Lepas tu customer ni, yang customer akak ni lah, diorang jenis gamble, lelaki jaga memang diorang gamble lah. So nanti Tika boleh tengok, rasanya diorang ni dia tak banyak sangat SOP yang kebersihan apa semua tu, cumanya kebersihan lori, perjalanan lori, yang tu semua kena jagalah. Yang ni pun akak hantar ni sebab kita nak test dulu apa yang diorang nak cari waktu audit tu. Tapi nanti Atika pun boleh get ready lah. Yang My E-Halal tu kena siapkan semua. Lepas tu nanti kita akan hantar sekali dengan dokumen lah, pergi dekat diorang. Yang LKW tu dia pun dah fill up dah semua My E-Halal. Memang sekarang tunggu nak submit je lah. Tapi dia katakan kena hantar dokumen apa semua kan? Macam the whole macam lebih kurang manual tu kena submit. Itu. SOP just cleaning kot kan. Cleaning, delivery macam mana. Betul. Diorang sendiri LKW tu dia memang dah ada operation, DO, PO semua tu. Ada tengok kan? Lepas tu dia punya summary dia hantar apa semua tu kan. Guna yang tu lah. Akak ada buat form tapi diorang malas nak isi form tu, jadi diorang bagi yang driver.
So tak tahulah nanti auditor terima Saya ke suruh tidak. diorang Apa saya dia? suruh diorang buat chop. So Boleh every juga, boleh invoice juga. dengan DO tu diorang chop belakang tu je. So tak ada pegang paper lah. Sebab driver kan diorang tak Tapi rasa diorang nak tolong fill up salinan tu benda-benda diorang ni. simpan ke? Chop dekat ni je invoice diorang. Tapi So akak punya stage diorang tengah check dokumen ke apa? Dah tak? apa dia? Dah, baru hantar je, baru Simpan. hantar je. Diorang kan ada satu kopi hantar kat customer, satu kopi lagi return. Ya dia Macam yang baru semua hantar. So tu diorang dah submit online lah yang My Halal tu. Dah. My Halal. Dah hantar supporting document dekat Belum. Yang tu kan 5 hari kan. tapi JAKIM kan, sama kan? Sama je, Penang ada logistik. Tapi hantar kat JAKIM kan? Hantar dekat ni lah, Penang punya lah, Komtar. Penang boleh. Bukan kata logistik semua memang ada JAKIM. Negeri belum ada auditor lagi. Cuba tengok dekat dia punya address tu, diorang kena hantar mana. Tapi akak hari tu tanya auditor Sebab dekat Penang My Halal tu selalu dia ada. Tapi iyalah ikut dekat My Halal tu dia suruh address mana. Kalau kita orang LKW ni dia tak ikut JAIS. Kita kena hantar dekat JAKIM. Selangor belum ready. Kalau Penang ada maybe Penang lah. So ni memang different lah audit nanti. memang lah. Tengok auditor. Rasa diorang test juga kot ni. Dia bukannya Tak diorang apa. pun tak nampak lagi kan. Okay. Untuk small industry saya tak rasa ada banyak lagi. Macam cold chain yang besar-besar tu, yang warehouse besar, diorang dah ada halal tu. Tak apa, kita try. Sebab yang ni logistik ni more kepada diorang Hantar je punya dulu. ni kan. Dia punya Rasa supply chain kan. by 21st nanti. 21st? Vicky tanya pasal logistik sebab apa? Ya, I tanya untuk sebab nak LTS tu sebab dia Smeta ni I tak sure ada macam other than Smeta punya SOP ada apa lagi SOP nak implement ke atau macam mana? Dia macam environment monitoring I tak sure lah. Dia sebab dia ada satu clause Smeta environment. Health and safety boleh lah itu worker punya work. Tapi if macam environment tu I tak familiar lah yang selain food. Itu bukan ni 14,000. Tapi Smeta dia ada nak tanya satu clause. Tu? Atika? Nak tanya lah, ada tak company halal yang dia punya production dekat first floor? First dia floor bukan dia bangunan shop lot kan, tapi dia punya tingkat atas, tingkat 1. Ada tak? Lepas tak? Production dekat tingkat atas? Ada. Tingkat 2 pun ada. Ada. Kiranya kalau dia sewa kan, dia sewa yang first floor. Yang bawah tu apa? Macam office ke benda lain lah. Boleh. Boleh kan? Tapi majlis punya sijil, majlis punya license susah nak dapat. Kalau first floor tu dia jadikan production area. Sebab saya rasa ada 2 company sangkut lesen majlis. Dia kena tengok kawasan mana. Dia kena tengok kawasan mana. Dia sebabnya kalau macam shop lot tu kadang-kadang dia bukan kawasan komersial ke apa kan. Dia macam rumah orang ke apa kan. Itu yang sangkut tu. Bila dia buat manufacturing dekat atas tapi bawah tu mungkin kedai orang lain. So mungkin tak sesuai dekat situ yang menyebabkan majlis sangkut. Tapi eventually kalau kawasan yang industri tak ada masalah, itu okey je. Kan? Okey je kan? Ada satu company ni yang dia pakai runner untuk majlis punya license. Susah betul runner tu. Macam tak nak bagi proceed. Tu dia nak tekan harga ke tak tahu lah. Mungkin padahal macam kilang tu dah okey je. Proses dia proses apa?
kilang ni jus, produk dia jus. Produk jus proses dia. Dia ada buat retort ke Proses dia filling je. filling saja. Botol. Lepas tu alasan yang tak dapat license tu. Filling je lah. Dia kata untuk first floor, yang untuk office dia tak boleh keluarkan lesen untuk kilang. Kalau macam isu nak apply macam lesen tu, majlis, dia sebab tapi yang tu tu dah memang digazetkan saya rasa. Indat Bila benda dah digazetkan tapi payah. trade area memang satu fences tu dalam tu. Tu lah. Saya tak sure macam ni. Tapi bersih je. Memang sebelah-sebelah tu dia semua kilang. Dia bukan commercial yang bawah kedai. Dia macam dalam satu fences tu semua kilang. Campur Suggestion lah, saya bukan lah food kan. je. Untuk dia ni sama ada dia contact majlis sendiri untuk confirmkan betul ataupun tidak. And then yang kedua dia cari runner backup. Sebab kadang majlis Runner okey tapi runner yang tekan. Politik. Tu lah rasa runner ni. Sebabnya diorang ni Hong Kong. Dia macam tak tahu sangat pasal local punya regulation ke benda ni. Rasa runner tu macam membongak je lah. Kalau dia buat sendiri pun Tapi dapat runner tu rasanya Akilah yang tolong cari. Oh ya ke? Kita memang ada runner tu Akilah yang tolong nama. cari. Kita ada contact tapi macam Tapi biasalah area- kita tak boleh control. Tu lah malas Dia nak area mana? masuk Area campur. mana? Belum sampai dekat tempat kita. Area mana tu? Ceras tapi nak belah-belah Kajang. Nak belah-belah Semenyih. Oh. Semenyih. Saya pun tak familiar tempat tu. Tapi itu memang dah industrial area. Kalau Kita ikutkan try contact Thailand mesti NPKJ je. lepas je. Try ketika tanya. Try tanya dulu. Diorang free layout tu. Belum confirm sign up lagi. Nanti lah kalau Oh, patutlah. Faham. So tak payah buat apa lagi. Dia tak sign up. Tak payah buat apa tak payah lagi. pening lah. Tak pening lah. Saya pergi lagi. Tunggu jap. Nanti kalau you sudah sign baru kita akan tolong. Yeah, Sebab kita dia boleh tolong. online. Dia online je sekarang kan? Dia online. Tapi dah kalau Boleh, orang Malaysia dia pun online. payah buat dalam online system Boleh. ni. Form pun boleh. Tapi online dia susah sikit. Banyak kali reject. Banyak reject. Oh pula. Okey lah. Kilang yang korang you all pernah buat yang first floor production apa? Benar. Production apa? Sama Bernes. Sama. Benar. Oh. CS panel Benar pure rasanya kan food. memang semua. CS panel. Pure food. CS panel dia produk dia? dia baru dah start jalan lah. Dia buat itu paste lah. Actually dia itu curry Chinese punya curry mee, dia punya itu paste, dan yang lain punya bahan lah cooking macam paste. sayur tu lah. Cooking paste lah. Ya. Dia sebenarnya kalau ikutkan tak ada masalah kot. Banyak je. Ada je company cooking paste tu yang Hazard pun dapat. Tak tahulah dia orang. Mungkin sebab ni kot owner ni lagi satu nak tanya. Kalau apa tu? nanti control dia punya flow kan. Tak dengar. Hilang. Tika. Nak tanya. Hilang mana terus. hilang? I ingat macam yang Johor tu Hot Wong tu pun ada tingkat atas lah, tingkat bawah, tingkat atas. Di sini tak ada masalah sebenarnya. Biasa. Cuma selagi mana tak dapat lesen majlis bandaran, selagi tu tak boleh buat apa. Sekejap tengok. Hello? Dah boleh end ke? Hello? Nak tanya lagi satu. Bilis kena ada sijil halal Bilis? Ikan bilis? Ikan bilis. Kalau tak ada pun tak apa. Memang compulsory tu ada sijil halal. Kebanyakannya tak ada. Kebanyakannya tak ada.
Boleh je, Saya continue punya je. internet tak stable lah. Itulah. Tapi Kami. ni KBT Comentech. dia Okay. kena dia kena reject dia punya raw material sebab tak ada halal. Bilis. Ah, Dia dah provide supporting ke? Supporting document macam process flow Proses flow atau pun dia tak nak accept. dia tak nak accept. Dia tak nak, operator tak nak accept sebab dia repack aja. Sebab dia tak ada apa-apa proses. Dia nak kena ada yang daripada raw material tu memang ada halal. Mana ada nelayan bagi halal? Kalau dia orang ambil nelayan tak ada Jarang pun. lah, kecuali Dia belacan. halal. Belacan Proses tu flow pun memang kadang tak ada. tak Invoice betul lah. LEO pun kadang tak ada. tapi mungkin tak sure lah sebab Total Cuma Sea Fresh ni alasan dekat audit. Perak. Total Sea Fresh sudah ada halal punya cert. Dia jual, dia bukan frozen saja, dia ada banyak dry punya Ikan bilis. produk lah. Ikan bilis ada. Mungkin dia ada sudah ada. Tapi dia proses kan. Dia repack lah. Total Sea Fresh sana dia repack. Sebab yang apa nama KBT ni dia just repack je. Dia tak ada apa-apa proses. Oh sama juga. Kenapa auditor ni? Itu justification auditor saya rasa tu. Sebab mungkin dia rasa macam tak ada keperluan untuk buat Kalau permohonan. proses tu Yang nak minta halal ni yang repack tu ke? tapi diorang memang nak halal tu sebab nak ekspor. KBT ni. Mana? Proses dia memang repack je. Mana nak dapat daripada nelayan tu, dikeringkan tu. Tu alasan dia ada satu yang overseas punya Myanmar. Tapi Myanmar kan tak recognize by JAKIM. So still tak boleh guna juga. Salah Nanti kan nak tanya KBT Kalau nak cari yang lokal pun susah lah. Total Sea Fresh saja kan. Boleh share lah tengok KBT ke? Dalam KBT. directory banyak halal lah. Okay. Siapa lagi supplier yang provide kerja halal. Itu yang itu kontraktor Daniel yang tolong KBT buat itu ada apa isu ke tak? I nak tanya. Itu kontraktor okay ke tak? Apa last time dia buat satu KBT ni dia banyak kontraktor untuk satu building tu. Daniel tu just buat untuk production area. Lepas tu hari tu dia macam bagi dinding tu dented. Ada kontraktor je. So tak tahu lah macam mana. Dia tak habis proceed lagi dia punya kerja. Sebab I sini Fragstar tu dia tolong Fragstar buat itu panel tu banyak lah dia Fragstar bayar Daniel 300,000 300,000 mereka punya project quite big lah tapi macam Fragstar kata ni kontraktor macam ada masalah sikit lah dia rasa. Tapi dahsyat dia melobi tu punyalah dahsyat kan. Macam dia hebat lah. Dia kata macam tolong EB buat punya projek. Dia marketing. Tapi macam Fragstar ada komplain sikit ini Daniel ni kontraktor. Mereka kata dia layout lukis salah dan buat salah apa ni lah. Tak tahu. Tapi macam Tong Xiang dulu Sensatek dulu pun nak mula ada masalah dengan dia. Tapi akak ni lah, akak mencelah lah. Jangan dengar sangat kan. Mahal lah. Saya rasa mahal lah dengan Daniel ni. Ada yang satu company Beacher Dynamic tu pun dia buat. Saya masuk sekali, saya cakap kena ada ni, dia nak charge lain lah. Standard je. Kalau epoxy, lepas tu dia punya
ada Cove semua tu kan. Dia kata tambah Cove harga lain. Aku menyampah betul. Ada memang standard. Rasa yang lain, kontraktor lain banyak lagi Tapi murah. rasanya Daniel dengan KBT tak settle lagi tu. Okay. Fregstar tu pun juga Ada apa macam lagi ke? sebab doktor ya, dah ya. outstation. Tadi saya tak masuk. One Pound punya tu bila? Esok Besok. 1 hari jumpa doktor. Dari pagi sampai petang. Good luck. Wishan tadi cakap Fregstar tadi tu apa? Yang cakap apa? dia macam sebab mereka sign, mereka agree macam Fregstar kena bayar last payment selepas dia dapat cert baru nak bayar. Tapi itu Daniel tu dia macam nak chase payment lah. Chase payment dia kata dia punya kerja dah siap. Tapi sebab auditor sini dah belum bagi cert lagi, so that's why Fregstar kata you last time janji our agreement is nak certified dulu I baru bayar. Kenapa sekarang ni you nak chase payment lah? Oh, itu dengan kita ke dengan Daniel tu? Daniel Oh. Daniel punya side. Ish, better jangan ambil dia lah. Okay, kot. Ada apa lagi tak? Ada apa lagi tak? Itu yang tu saja kot. Ada, tapi dia memang cover semua satu negara, satu Malaysia kan? Jangan. Kalau boleh janganlah. Okey lah. So kalau tak ada apa-apa, sampai sini sajalah kita punya meeting. Suruh diorang cari kontraktor sendiri. Okay? Okay. Alright, thank you. Bye-bye. Okay.